السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ علیکم ٹھیک ہوں الحمدللہ کیسے جا رہے روزے آپ لوگ؟ اچھی جا رہے ہیں ماشاء اللہ، ابھی تو ہمارے یہاں موسم بھی کافی اچھا ہے۔ اچھا صحیح ویسے کیلیفورنیا میں کافی گرمی پڑتی ہے نا جی جی، ابھی جو ہے نا اس ویک ہے، بارش ہے تھوڑی، اور اس طرح تو ابھی ٹھنڈ ہی ہے، سمجھ لیں تھوڑی بہت تو۔ آپ ہماری لوگوں کے طرف یہاں بھی بہت ہمارے ٹھنڈ یہاں پڑ رہی ہے آج کل؟ ابھی سنو پڑی ہے ایک دن اتنی زیادہ سنو تھی اور دوسرے دن بھی ہونی تھی پھر دوسرے دن تو سورج نکل آیا سنو پڑی ہی نہیں عجیب سے ویدر ہو رہا ہے اور ایک دن اچھا اتنی زیادہ سنو پڑی ہے کافی بھر گیا تھا بیک یارڈ وغیرہ اور پھر اس کے بعد دوسرے دن پڑی ہی نہیں سارا دن سورج تھا ابھی آج بھی سورج ہے اچھا تو ہیٹنگ وغیرہ بند ہے ہمارا لیکن یہ ہے اچھا۔ کہ باہر تو ٹھنڈ ہے ہی گھر میں ضرورت نہیں ہوتی ہوں چل شروع کرتے ہیں انشاءاللہ درس ثانی آج ہمارا ہے بچے پڑھیں گے یا آپ پڑھیں گے کون پڑھ رہا میں پڑھ لیتی ہوں پہلے۔ ہے چل الدرس الثانی، الحسن یا استاذو لم افہم لم افہم پڑھیں گے، افہم پڑھیں نہیں گے۔ ہاں، افہم لم کی وجہ سے افہم پڑھیں لم افہم درسل امسی جیدن۔ ہم، ویسے تو افہمو ہی ہوتا ہے نا مضارع پہ پیشی آتی ہے فاہمہ یفہمو تفہمو افہمو نفہمو لیکن جب لم آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اس کو مجزوم کر دیتا ہے سکون دے دیتا ہے ٹھیک ہے ہوں لم ہوں لما لائے ناہی لام امر پڑا تھا نا 4 حرف پڑے تھے وہ سارے ہی مجزوم ہوں کرتے ہیں ابھی لم پڑھا رہے ہیں پھر لما پڑھائیں گے اچھا آگے پڑھیے ہوں المدرسو ٹھیک ہے، تو یعنی ہی اس کا ہو جائے گا کہ وی وی ہاں ڈidn't لم کیا understand کرتا ہے yesterday لم کیا کرتا ہے 3 کام کرتا ہے نفی کا معنی کرتا ہے not مضارع کا اور پھر پاسٹ ٹینس میں چینج کرتا ہے صحیح ہے ہوں نا اور کیا کرتا جی، ہے مجزوم کرتا ہے مظلوم کرتے سکون دے حرف دیتا ہے، جی۔ جزم و نصب و حرف نفی و جزم و نصب ہوں آگے کیا المدرس اقراہ مرتن اقرا اخرى، اقراہو اقراہو اقراہ، اقرا نہیں پڑھتے اقرا وقت جی جی تو یہ وہی اقرا ہے نا فعل امر ہے نا جی، اقراہو اقراہ مرتن اخرى تفہمہ انشاءاللہ ہم، خذوا دفاترکم، ہم، تو یا اقراہو خذوا پڑھو الطلاب پڑھو دفاترہم۔ پڑھو اس کو کس کو درس کو ایک بار اس نے کہا نا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا ٹھیک ہے تو ٹیچر نے کہا کہ اس کو دوبارہ پڑھو تفہمہ تم سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ہوں تفہمہ تم اس کو سمجھ جاؤ گے اقرا ایک دفعہ اور پڑھو مرتن کا مطلب ہے دوسری بار نا مرتن کا مطلب تب مرتن اخرى کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری بار ٹھیک ہے یہ بھی مونس ہے یہ بھی مونس ہے یہ ایڈجیکٹو ہے نا یہ ناؤن ہے اچھا خذو دفاترکم خذو کیا ہے جی، ابھی برنگ یور برنگ ہوں برنگ یور برنگ یور نوٹ نوٹ نوٹس بک۔ یا خذت یا خذت الطلاب یا خذ الطلاب دفاترہم، تو اسٹوڈنٹ نے کیا کیا پکڑایا کیا پکڑایا نوٹ بک، نوٹ بک، ان کو نوٹ بک پکڑائی ہوں کاپیز نا نوٹ بکس پکڑائی ہوں ہوں اسٹوڈنٹ نے پکڑائی محمد، جی، ہاں، محمد لم اجد دفتری یا استاذو۔ ہم، محمد کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو ملی ہی نہیں کاپی میرے پاس ہے ہی نہیں آپ نے دی ہی نہیں مجھے ٹیچر کیا کہہ رہے ہوں ہیں المدرس ابحث جیدن تجدہ انشاءاللہ ہوا ذو غلاف اسفر الیس کذالک۔ ہم، تو کیا کہہ رہے ہیں تلاش کرو جیدن اچھی طرح ہوں ابحث فعل امر ہے نا اور جی تجد ہو ابھی اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں
کہ یہاں پر یہ سکون کیوں آ رہا ہے، یہاں پہ تو لم نہیں آیا، تو پھر سکون تجدو کیوں نہیں آ رہا، تجدو ہو کیوں نہیں آ رہا، تو ہوں یہاں پہ سکون کیوں آ رہا ہے؟ تو جب پہلے کوئی حکم دیا جاتا ہے نا، جیسے یہاں پہ بھی حکم دیا گیا تھا اور یہاں پہ بھی آپ کا ہوں سکون آ گیا تھا، لم تو آیا نہیں تھا، سکون آ گیا تھا نا. ہوں تو یہ وہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا پیچھے کوئی حکم ہو، ہے نا، تو پھر اس کا جو ہوں جواب، اس کا جو آگے جواب آتا ہے، جواب ہی سمجھ لینا، تو پھر وہ جو ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، یہاں بھی مجزوم ہو گیا. تو یہ کیا تلاش کرو، یعنی اس کو کوئی کچھ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں نا ٹیچر، ہوں اچھی طرح تلاش کرو، جب تجد ہو تم پالو گے اس کو، یو ول گیٹ اٹ انشاءاللہ. ہوا ہوں ذو غلاف اسفرا، اسفرو ہوگا، کیا ہوگا، اسفرو ہوگا، وہ جو ہے نا، یہ وہ ہاں کیا ہے، اسفر ہوتا ہے یلو، وہ یلو ہوں کور والی ہے، یہ کور والی ہے، الیسا کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ہوں ٹیچر بتا رہا ہے کہ وہ یلو کور والی ہے، ٹھیک ہے، اور ہوں تمہیں مل ہوں جائے، مل جائے گی. ہوں تو ہوں ہوا ذو غلاف، ذو ہمیشہ مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوں یہ مضاف الیہ ہے. اور اسفرو ہوں کیا بنے گا، کس کی صفت بنے گی، غلاف کی صفت بنے گی نا، قبل- تو یہ جی آپ کا اسفری آئے گا پھر. ہوں ہاں اس کی اس اور کو ایک، فالو کرے گا پھر ہاں تو ایک، موصوف کو. اچھا ایک زیر بھی نہیں آئے بلکہ زبر آئے گا. کیوں زبر آئے گا؟ کیونکہ یہ کیونکہ ڈپٹوٹ ہے. ڈپٹوٹ ڈپٹوٹ ہے. ہے. اب فالو کا وزن جو ہوتا ہے ڈپٹوٹ ہوتا ہے. کلرز ڈپٹوٹ ہوتے ہیں. تو یہ مجرور ہوا ہے دو زیر کے ساتھ، تو یہ مجرور ہوگا ایک زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہوں تو یہ ہوں مجرور ہی ہے لیکن زبر کے ساتھ. الیسا کذالک، تو لیسا جو ہے نا آپ کو پتہ ہے نفی کے لیے ہوتا ہے. ہوں الیسا کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ اب جب نفی میں سوال ہوتا ہے تو جواب بلا میں آتا ہے نا. ہوں آگے کیا ہے، ہوں ہا ہوا زا. محمد بلا ہا ہوا ذا. ہم، تو اس نے ڈھونڈ لی نا. ہا ہوا ہوں زا جو یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے، یعنی ہوں اس کا مطلب کیا ہوگا، ہا ہوا زا کا مطلب ہیئر اٹ ہوگا از. حاضر، ہاں ہیئر اٹ از. ہاں حاضی ہی، ٹھیک ہے نا. آگے کیا ہے، اللہ. علیون علیون بالبابی رجل یریدو ان ان یدخلا. بالبابی رجل یرید ان یدخل، علی کیا کہہ رہا ہے کہ دروازے پہ ایک آدمی ہے، بالبابی ہوں دروازے پر، ڈور پر ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ داخل ہو، ٹھیک، کلاس میں ہوں داخل ہو. المدرس ہوں لی یدخل، المدرسو لیدخل. چاہیے کہ وہ داخل ہو جائے. ہوں اب یہ لی جو ہے نا تاکہ کا ہوں معنی دیتا ہے، تاکہ کا نہیں دے گا، یہ لام امر ہے، یہ بھی مجزوم ہی کرتا ہے نا. چار یہ حرفوں سے، یدخل تو امر ہے نا، پہلے امر. نہیں امر ہوں نہیں ہے یہ، نہیں ہے. فعل امر میں علامت مضارع نہیں آتی نا. ہوں اقرا فعل امر ہے نا، اب حس ہے نا، ابحث ہے نا، ہوں اس میں بھی آپ کا نہیں ہے نا. ہوں ہاں علامت مضارع تو نہیں ہے نا، ابحث تو یہ جی. حمزہ ہے اور آخر میں سکون ہے، تو یہ علامت مضارع نہیں آتی امر کے اوپر. اچھا. تو لی، یہ جو لام ہے نا یہ لام امر ہے، یہ بھی مجزوم کرتا ہے. لم، لما، آ، لام امر. لام امر کیا ہوتا ہے، لا ہوتا ہے نا. جو اس کو وہ دے دے. لام امر نہیں، لائے ناہی پہلے کر لیتے ہیں. لم، لمبا، لائے ناہی. لائے ناہی کیا ہوتا ہے، لا ہوتا ہے نا، ہوں جو مضارع کو مجزوم کرتا ہے، کوئی کسی کام کو روکنے کے لیے آتا ہے نا مضارع کے اوپر. ہوں اور ہوں یہ کیا ہے، لاسٹ والا یہ لام امر ہے، یہ بھی مجزوم کرتا ہے مضارع کو. ہوں یہ لی ہی ہوتا ہے، لی ہوتا ہے، بٹ یہ خود تو نہیں کرتا نا، یہ تو ہوں حرف جر ہوتا ہے نا. لی تو حرف جر ہوتا ہے نا، جی. وہ تو نہیں، وہ تو مجرور کرتا ہے حرف جر، تو وہ وہ تو تو نہیں. مجرور کرتا ہے جی. ہاں تو وہ مجزوم تو نہیں کرتا نا. تو اب ہوں اس کی اور مضارع بھی کے بیچ میں ذرا ان چھپا ہوتا ہے، اچھا. وہ مجزوم کر رہا ہوتا ہے. سوری ان کہہ رہی ہوں، کیا ہوتا ہے، ہاں یہ لی ہے نا، لی کرتا ہے، ان نہیں چھپا ہوتا. ان تو منسوب کرتا ہے نا، ان لن وہ منسوب کرتے ہیں. تو یہ جو لی ہے نا یہ اس کو کیا کر رہا ہے، مجزوم کر رہا ہے.
लामे अमर। ठीक है, समझ आइए। हम्म इसमें कुछ हम्म। कुछ कुछ हिडन नहीं है इसमें, ये खुद ही कर रहा है, सही। और इसको लामे अमर कहते हैं। हम्म यानी इसमें हुक्म का मानी होता है, चाहिए कि दाखिल हो जाए। हम्म, यानी दाखिले की हम्म। इजाजत देती है। और रजुलू। अर्रजुलु अना मुमर्रिदुन फी मुस्तशफा अल जामियाती हम्म, उरीदु अन आखुज़त तुल्लाबल जुदूदा लित्ताइनी। ततईमी ततईमी। अखजा, ये होता है हमजा प्लस अखजा। अखजा माजी है ना। अब हम्म। ये हमजा इसके अंदर क्वेश्चन के लिए, अच्छा। ठीक है ना, बल्कि अन्ना के लिए। अन्ना के लिए हमजा जो है, अन्ना के लिए यहाँ। क्वेश्चन तो है ही नहीं ना ये। क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो आ रहा है ये अन्ना के लिए आ रहा है। उरीदू, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं लूँ स्टूडेंट को, न्यू स्टूडेंट्स को, लिल तत्ईमी। ठीक हम्म। है ना, उनको मैं लेके जाऊं किस चीज के लिए, कोई नेशन के उनका लिए। चेकअप के लिए ना। अच्छा। अच्छा, हाँ। तो वो कौन दाखिल हुआ था, वो जो आदमी था वो दाखिल हुआ था ना मरीज, उसने कहा था कि मैं मुमर्रिद। मरीज, हम्म। मैं नर्स हूँ। आपने अच्छा। मुमरिदतुन पढ़ा था ना पहले। हम्म। अब मेल नर्स नर्स हो गया ना। अच्छा। अना मुमरिदुन फी मुस्तशफल जामिया। ठीक है, मैं जामिया का, यूनिवर्सिटी का क्या हूँ, हॉस्पिटल से, यानी जो यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है उससे हूँ। उरीद अन हम्म आखुजा, आखुजा का मतलब है आय, मैं चाहता हूँ कि मैं लेकर जाऊं किनको, न्यू स्टूडेंट्स को। किसके लिए, हम्म। ततीम के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जो या भी है, चेकअप के लिए। चेकअप के लिए, न्यू स्टूडेंट आते हैं ना। अच्छा, खुज हम, टेक दैम। हम्म अब यहाँ पे टेक देम। हम्म हम जमीर क्या बन रही है यहाँ पे, टेक दैम। खुज क्या है, देम। खुज हम्म। क्या है। टेक पहले अमर है। हाँ, इसके अंदर ही फाइल होता है, ठीक है। हम्म और होम हम्म क्या है, टेक देम, यू टेक देम हम्म है ना। लेकिन फिर हम हम्म लिखते हैं ली यजहबित तुल्लाबुल जुदुदु इलल मुस्तशफा। हम्म चाहिए कि जाएं स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट टू मुस्तशफा। ठीक है ना। वली हम्म यरजिउ बादत ततईमी, और चाहिए कि वो लौटें बादत ततमीमी, ततईमी मतलब है इंस्पेक्शन के बाद, जो भी उनका है। हम्म ठीक है। हम्म। तो ये जो अब इसमें जुमले में आया ना, लियज हब, तो इसको हब हब होना चाहिए था, लेकिन दूसरे से मिलाने के लिए इसको जेर जेर दिए। दिए ना, जेर दिए। हम्म और यहाँ पे भी जिल्ली लगा हुआ है ना। अच्छा, ये हम्म लामे अमर की निशानी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि यार फिर जर नहीं है, ये लामे अमर है। तो इसके यहाँ पर तो ये ली है, लेकिन तो वो ली है। मदारे के नहीं नहीं, मुजारे के ऊपर ही आता है, लेकिन ली है यहाँ पे। लेकिन अगर इससे पहले वो या फा आ जाए ना, तो फिर हम्म क्या हो जाता है, ये सुकून ले लेता है। जैसे यहाँ पे वो आ गई ना, तो बल यार जी ऊ हो गया। ये वही ली है, ठीक है, लेकिन ये वल हम्म हो गया है, क्योंकि पीछे से मिला के पढ़ हम्म रहे हैं ना। तो ये यर्जिऊना था, और इसने नून गिरा दिया ली ने। क्यों गिराया है, मजूम करने के। हम्म ठीक है, नून यर्जिऊना होता है ना, पूरा लफ्ज होता है ना। जी जी। लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं, अ, इसको जब हमारे पास मजजूम। मजूम हम्म करने वाला आता है, हरफ जी। लम लम्मा कोई भी आता है, तो नून को गिरा देते। हम्म अगर यजहबू होगा तब तो यजहब कर देगा ना, हम्म। पेश हटा के सुकून दे देगा। लेकिन अगर यर्जिऊना है तो फिर क्या करेगा, नून उसमें गिरा नून नून गिरा, देगा। बादत लेकिन तत्हीम। इस वाले में हमें फिर कैसे पता चलेगा, जैसे ये है ना लियज हब, तो इस वाले में कैसे पता चलेगा कि ये हरफ जर नहीं है, ये वो दूसरा वाला ली है। हाँ, तो फेल के नीचे तो जेर ही आती ना। हम्म अगर दूसरा वाला है तो फेल के नीचे तो कभी जेर नहीं आती। अगर ये आपका वो हरफ जर वाला है तो वो तो फेल पे आता भी नहीं है, वो तो इसम के ऊपर आता है, और हाँ, इसम को ये सही मजरूर कहा। करता है ना। तो अब हम्म आपको पता चल जाएगा कि ये जो जेर आई है, ये
یہ وہ والا لی نہیں ہے زیر دینے والا، بلکہ یہ مضارع ہے اور مضارع پہ آیا ہے اور مجزوم کیا اس کو اور ملانے کے لیے زیر دی. ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے، ڈونٹ وری، سب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. آگے کیا ہے؟ صحیح. یخرجو، تھوڑا سا. یخرج الطلاب الجدد وهم ثلاثة. ہاں، تو یخرجو نکلتے ہیں نیو اسٹوڈنٹ، Students, وہ new students. اور وہ کتنے تھے؟ دے آر 3. 3. Yeah. ثلاثتن. ثلاثہ اسمعوا یا اخوانو. جی. اسمعوا یا اخوانو. آگے سيزور المعهد غدا وفد من إحدى جامعات نيجيريا فلا يغب أحد ولا يتأخر. اسمعوا، سنو اے میرے بھائیوں. اب وہاں کے ٹیچر جو عرب ٹیچر ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں یا بیٹے کہتے ہیں. Brothers کہتے ٹھیک ہے نا؟ ہیں. سیزور المہد غدن. غدن مہد، المہد ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹمارو وزٹ کریں گے. ہاں، ول سین کا مطلب ول ہوتا ہے نا. تو ہوں انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کریں گے. وفدن، ایک وفد، ڈیلیگیشن، من احدا جامعات نائجیریا، یعنی نائجیرین یونیورسٹی میں سے جو ان کے جو ہے نا ان میں سے ایک وفد آئے گا، یعنی ایک بندہ ان کا آئے گا اور وہ یہاں پہ وزٹ ون کرے. آف. ون آف جامعات نائجیریا کی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی کا وفد، ڈیلیگیشن. ڈیلیگیشن میں ایک بندہ ضروری نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. نائجیرین یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی کا وفد کل وزٹ کرے گا انسٹیٹیوٹ کا. فلا یغب، اب یہ لا کون سا ہے؟ مجزوم کر دیا نا، میں نے بتایا تھا نا پہلے ناہیہ. پہلے لا، ناہیہ ہے. نہیں، لا ناہیہ. جی جی. لا ناہیہ، لا ہے نا، ہوں لا ناہیہ. لا ناہی لکھا تھا نا میں نے. تو یہ جو ہے لا ناہی بھی مجزوم کرتا ہے. کس کو مجزوم کرتا ہے؟ مضارع کے اوپر آتا ہے. مضارع، صرف مضارع ہی جو ہے نا اسی پہ اثر ہوتا ہے، باقی کسی چیز پہ اثر نہیں. ماضی پہ بھی نہیں ہوتا، امر پہ بھی نہیں ہوتا، وہ مبنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ فلا یغب احد، تو نہ غیر حاضر ہو کوئی ایک، ولا یتأخر، اور نہ کیا کرے، وہ کیا کرے؟ ایبسینٹ. لیٹ ہو. لیٹ ہو. اب یہ لا بھی نہ وہی ہے، ایبسینٹ ہونا لیٹ ہو. دو لا آ رہے ہیں. یہ جب ایک لا آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے ایک ہی جملے میں، تو یہ تاکید کے لیے ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت. تو یہ بھی آپ کا مجرور، یتأخرو تھا یہ، اور یہ سکون آ تاخر ہو گیا. گیا. اچھا، یغیب، یلبس یغیب کلو. اصل میں یغیبو تھا نا، یا غیبو تھا یہ آپ کو سب دوبارہ سے کروائیں گے. اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ جب اس کے پر لا آئے گا تو یہ اس کو مجزوم کرے گا نا. اب دو سکون اکٹھے نہیں آ سکتے تو یہ گر جائے گا اور یہ یغیب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یغیبو تھا نا جی. یہ، لا یغیب. اسی طرح یا تأخرو تھا تو اس پہ سکون آ گیا. یہ تو اس کے روٹ ورڈ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی نا، تو اس کے تو روٹ ورڈ میں تو یا آ رہی تھی نا، اس لیے حرف علت آ رہا تھا. اس کا روٹ ورڈ غین یا با ہے نا، غیب. جی. تو حرف علت جب آتا ہے تو وہ گر جائے، پھر اس میں تھوڑی چینجنگ آتی ہے، علاج کرنا پڑتا ہے. سک لیٹر جب آتا ہے نا روٹ ورڈ میں، اب اس میں تو حمزہ خا را آ رہا ہے نا، اس میں تو کوئی ضرورت نہیں. اچھا، صرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیش میں گرافکس نون. وَلِيَلْبَسْ، اب اس میں وَلِيَلْبَسْ كُلُّ طَالِبٍ لِبْسَ بَلَدِهِ. بلدی، اور چاہیے کہ یلبسو ہوتا ہے، لی لگنے سے کیا ہوگا؟ یلبس. یہ لبیسا یلبسو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باب سمیہ سے، یعنی وہ لباس پہنے. کلو طالبن، ہر اسٹوڈنٹ. لبسا لباس اپنے کنٹری کا، اپنے ملک کا. جیسے ہوتا ہے نا، یہاں بھی ہوتے ہیں نا کہ کوئی ایسا ڈے ہوتا ہے کہ اپنی کنٹری کے. جی اپنی اس کا. لنقرأ، چاہیے کہ پڑھیں. ٹیچر نہیں، لیٹس کیا ہوگا؟ لیٹس لیٹ ریڈ. اس ریڈ. نہیں، لیٹ اس ریڈ.
ठीक है। 9 सबक जो हम पढ़े, ताल या ताला या अदनानु हम्म, वक्तुब हाजिहिल आयता अला 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 हम्म, सुबू अला सुबूरती अच्छा, ताल तो फेले सुबूरती। अमर हो गया ना, हम्म। या ताल, अब ये तो here, आपको पता ही है। या अदनानु, ठीक है, हम्म। या आया आगे, क्या जब ये अदनान। मुनादा हम्म। मुनादा है, वक्तुब। अब यहाँ पे देखें ये क्या था, फेले अमर था ना, उक्तुब था हम्म। ये, फेले हम्म। अमर है ये। फेले अमर और लामे हम्म। अमर में फर्क होता है। हम्म। लामे अमर जो होता है वो ली से मजजूम शुरू होता होता है, है। शुरू होता है। हम्म। और ये जो होता है ये उक्तुब, इकुरा, है ना, हम्म। वक्तुब। तो ये हम्म। उक्तुब था, इसके पीछे वाव लगा तो इसका भी गिर गया ये, दमा गिर हम्म। गया, वक्तुब हो गया। अब ये तो पहले ही मजजूम है ना, बहुत थोड़ी इसको मजजूम कर रहा है, ये तो उक्तुब ही था ना। हम्म। पहले अमर जो होता है, हम्म। कतबा यक्तुबू से कैसे बनता है, उक्तुब बनाना आता है ना, जी। ये भूल गए हैं। नहीं, नहीं आता है। हाँ, तो फिर हाजी ही आ जाता। अब हाजी ही जो है ये मंसूब है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। और पता हम्म। कहाँ से लग रहा है कि ये मंसूब है, आयता से। यहाँ पे इसका शो होता है राब, ठीक हम्म। है। अला सबूरती, बोर्ड के ऊपर लिखे सबूरत। हम्म। अब अदनान क्या हम्म। करें, अदनानु ले यक्तुब अलियुन अलियुन व इन्ना फत्ताहुल जुमलु फतहु मिन। अजमलु मिन खत्ती। फत्ताहु अजमलु मिन फत्ती। चाहिए कि लिखे, कौन लिखे, अली लिखे, ठीक है। हम्म। फइन्ना, हम्म। क्योंकि खत्ता हो, हम्म। उसका उसका हैंड राइटिंग जो है अजमलू ज्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। मिन खत्ती, मेरे खत से, मुझसे। मुझसे। मेरी राइटिंग से। हाँ, हम्म। तो ये अजमलु मिन के साथ आ रहा है, कंपैरेटिव हम्म। डिग्री है ना। हम्म। अच्छा, आगे क्या, अल अलमुदरिस। मुदर्रिसु उक्तुब या अलियु बादा फरागिही मिनल किताबती मन यकराऊहा। कौन पढ़ेगा इसको, यानी जब उसने हम्म। बादा फरागी, जब फारिग हुआ, है ना, लिखने से हम्म। फारिग होने के लिखने से। बाद जब उसने लिख लिया, हम्म। तो टीचर ने क्या कहा, मन यकराऊ, हाँ, कौन पढ़ेगा इसको, यानी किसको, जो उसने लिखा है। आके, आपकी जमीर कहाँ जा रही है, आ, उसकी तरफ जो उसने आ, लिखा था ना, एल, आ, हाजे ही आया था। हाँ। अच्छा, उस बस यही चीजें आपको पता चल जाए बहुत है। कुरान मजीद में भी यही चीजें पता करनी होती है, कौन सी जमीर किधर जा रही है, तभी तर्जुमा खुद कर सकते हैं, वरना तो रटना पड़ेगा, और रटा हुआ हम्म। तो भूल जाता है। जी। और रटा हुआ तो कभी तो कहीं हो रहा, कुछ हो रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है। हम्म। अगर आपको ग्रामर ना आती हो तो आप तो इसका तर्जुमा लिए ही करेंगे ना, जी। आने के यहाँ पे तो लिए नहीं है, यहाँ तो हम्म। चाहिए कि वो करे, हम्म। ठीक है ना। तो हम्म। लियकरहा, चाहिए कि पढ़े उसको, मोहम्मदुन फइन्नहु फइन्नहु कारिउन जू सौतिन जमीलिन। जू सौतिन, जो है खूबसूरत आवाज वाला कारी का। विद ब्यूटीफुल वॉइस। हम्म, बस यही है, और क्या करना है। मोहम्मद उन क्या बन जाएगा, फाइल। फाइल बन जाएगा। जब फाइल इसम जाहिर होता है तो इसको हम जमीर को लगा देते हैं पहले फेल के साथ, ठीक है। अगर जमीर हम्म। मफूल बन रही है तो फिर हम क्या करेंगे, वैसे तो फेल के बाद फाइल आता है ना, हम्म। मफूल बाद में आता है। लेकिन जब आपका जमीर जो है, मफूल जो है वो जमीर बन रही हो और फाइल इसम जाहिर हो, तो फिर हम इस जमीर को हम्म। पहले फेल के साथ जोड़ दें, क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन होती है ना, इसको जोड़ना जरूरी है। हम्म। वरना हम अगर लियकरा लिखेंगे और मोहम्मद हम फाइल पहले लाएंगे, ठीक है, हम्म। तो हाँ आगे चली जाएगी ना, अकेली हो जाएगी, अटैच नहीं रहेगी। हम्म। फन्ना हम्म। कारी, ये हो गया आगे। मोहम्मद मुहम्मदुन बादा अल अस्ताज़ती बादल वल बस। इस्तेआजती, इस्तेआजती वल बादल ब, इस्ताज़ती वल बसमलती। इस्तेआजा क्या होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। बसमल्ला क्या होता है, बिस्मिल्लाह। तो हमेशा जब भी तिलावत होती है तो इसी तरह पढ़ा जाता है ना।
पहले औज़ु पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह के बाद। फलियंजुरिल इंसान मिला था। अब ये कौन सी सूरह है? ये 30th पारे की है ना, पूरी उसने यहाँ से पूरी एंड की है, यहाँ से इन्होंने थोड़ा सा लिखा है, लेकिन ये पूरी आयत तो उसने तिलावत की। हम्म फल यंजुर, अब ये भी क्या था, ली यंजुर था, लेकिन जब फा आया तो ये हम्म क्या बन गया, फल यंजुर। हम्म ठीक है, और ये जेर मिलाने के लिए ये फाइल। ठीक है, हम्म इला तो आमी हम्म ही। अच्छा, आगे क्या है, अनवरु। अनवरु या उस्ताजु उरीदु अन अखरुजा। ए उस्ताद, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, निकलूं, एग्जिट एग्जिट करना करो। चाहता हूँ मैं, हम्म जाना चाहता हूँ, निकलना हम्म चाहता हूँ क्लास से। हम्म अलमुदरिसु। अल मुदर्रिसु या यखरुजु ला यखरुज अहदुन अन साअत दरसी असना असनाअत दरसी। असना हम्म उर्दू में भी बोला जाता है ना, जी असना अदरसी, इन द मिडल ऑफ द लेसन। ला यखरुज, डोंट गो आउट, यानी कोई, हम्म हाँ, अहदुन, कोई भी बाहर नहीं जाएगा अच्छा क्लास से सबक के दौरान। हम्म ये रूल होता है ना, क्लास चल रही है और आप हम्म बाहर जा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, हम्म दोपहर क्या कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं। अज़ुबैरु व रअस, वररस रअसा, रअस क्या होता है, रअसुन, रासुन। सर होता है ना, हेड होता है ना। हम्म तो वो कह रहा है वा रअसा, वा रह रअसा, यानी आखिर में आपने हम्म भी पढ़नी है साकिन, ठीक है ना। तो ये भी एक्सप्रेशन हम्म ये है कि वो कह रहा है मेरा सर, अच्छा एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर। अब वो क्या कह रहा है मे भी हो सकता है उसको हो। अब वो टीचर पे हम्म माँ भी का या जुबैर। हम्म व्हाट इज विद यू ओ हम्म, जुबैर। क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है जुबैर। हम्म हम्म जुबैर कह रहे हैं बी सुदाउन शदीदन। हम्म मुझे सख्त शदीद सर दर्द है। सुदाउन क्या होता है, सर दर्द। सरदर्द। आह, आह, है ना जब करते हैं ना। अब ये हम्म इस्मुल फेल है, इसको इस्मुल फेल कहते हैं। इस्मुल फेल क्या होता है, वो देखने में इस्म होता है, मीनिंग किसका देता है, फेल का देता है। अच्छा जैसे आमीन होता है ना, हम्म तो आमीन आपको फेल तो नहीं लग रहा ना, हम्म इस्म लग रहा है, लेकिन ये मीनिंग फेल के हम्म देता है। प्लीज एक्सेप्ट, है ना, हम्म हम्म एक्सेप्ट। तो ये हम्म क्या, आई फील, यानी पेन, इसका मीनिंग है आई फील पेन, लेकिन ये लग तो नहीं रहा ना फेल। हम्म तो इसको हम्म इस्मुल फेल कहते हैं। मैंने कितनी बार आपको बताया, वह चीजें भूल जाती तो मेरे पास रिवाइज करते हैं। अच्छा, उसके जी बाद क्या है, المدرس اذهب إلى المستشفى وليذهب معك أحد زملائك في السكن. वल यज़हब माअका अहदु जुमलाइका फिस्सकन, चाहिए कि जाओ तुम, यानी अपने जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनमें से किसी एक के साथ, कहाँ चले हम्म जाओ, हॉस्टल चले जाओ, हम्म सकनी, हॉस्टल चले जाओ। हम्म चाहिए कि तुम अज किसी अपने किसी क्लास फेलो के साथ, ठीक है, कहाँ जाओ, हॉस्टल में जाओ। हम्म चाहिए कि जाए तुम्हारे साथ हम्म कोई, तुम्हारे रूममेट में से कोई एक, फिर हम्म सकनी, ठीक है, चाहिए फ्रॉम द कि जाए। हॉस्टल। हाँ, ये हो गया। अब वो और क्या कह हॉस्पिटल रहे, चले जाओ यानी। नहीं हम्म हॉस्पिटल नहीं, सकन, सकन होता है मस्कन। मस्कन क्या हम्म। होता है, नहीं वो जो पहले कह रहा है ना कि इज़हब इलल मुस्तशफा। हाँ, पहले हॉस्पिटल जाओ, ठीक है, और हम्म ये भी चाहिए तुम अकेले नहीं जाओ, तुम्हारे साथ कोई जाए, तुम्हारे हॉस्टल का कोई एक फ्रॉम द लड़का हॉस्पिटल। वो तुम्हारे ओ साथ फ्रॉम द जाए। हॉस्टल। हम्म फिर सकनी, फिर यानी तुम्हारे हॉस्टल में से जो तुम्हारे स्टूडेंट हैं, क्लासमेट्स हैं, उनमें से कोई एक तुम्हारे साथ जाए।
ठीक हम्म। है। अजुबैरू। हम्म। الزبير فليذهب معي أدنان. हम्म। तो जुबैर क्या कह रहा है? जुबैर कह रहा है कि चाहिए कि जाए मेरे साथ अदनान, हम्म। है ना, विद मी। जी। ठीक है, अदनान। ठीक है, अब ये भी ली यजहब था फा की वजह से, आपका ये जहां पे आ जाए ना फल, ये जो हम्म। सुकून वाला लाम आ जाए ना, तो वो लाम अमर ही होता है। और उसका मीनिंग क्या होता है? चाहिए के। और हम्म। जब फा लग जाएगा तो बस चाहिए के, है ना। हम्म। और सो। हाँ, हम्म। वो लग जाएगा तो और चाहिए के। ठीक हम्म। है। अच्छा, अभी आगे अजब अनिलास इलत लाके कर फिर से लेते हैं। पढ़ो। आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। لماذا جاء الممرضة إلى الفصل؟ हम्म, लिमाजा जाल मुमरिदु। क्लास में क्यों आया था? कौन? What is come to the class? To bring the students. मुमरिद कौन To होता है? the what's it called, nurse. मेल नर्स। नर्स। मेल नर्स जो जी है वो क्लास में क्यों आया था? हम्म। जी. So वह। say the answer. أريد أن أخذ no, not أريد. يريد sorry yeah يريد أن أخذ الطلاب हम्म الجدد الجداد للتعليم. हम्म, हाँ, लित्तक़ीमी, ठीक है। उसके बाद जी नंबर सेकंड क्या है? okay. من أين يأتي الوفد إلى المعهد? कहाँ पे आ रहा है? इंस्टीट्यूट में वक्त कहाँ से आ रहा था? What do I say? नहीं, वो, हाँ, Where? वो क्या था कंट्री? जजायर था ना। No, Nigeria. नाइजेरिया से था सर। G. हम्म, Nigeria. G. हम्म, um من الذي أو من الذي كتب الآية على السبورة ومن हम्म, الذي قرأها. मनल्लज़ी कतबल आयता अल सबूरती, किसने लिखी या आयत किसने लिखी थी? कौन था? हुआ जुबैर। जुबैर ने लिखी थी? किसने लिखी थी? नहीं, जुबैर तो बीमार है। नहीं, अम, अदनान ने लिखी अदनान। पहले अदनान हो गया था नहीं नहीं, और अदनान फिर तो हॉस्पिटल गया था। जी अली ने लिखा हाँ, था. अली ने लिखी थी, अली की हैंड राइटिंग अच्छी थी, उसने लिखी। व तो मनिल्लाजी, मैंने किसने मोहम्मद ने करा? हाँ। पढ़ा था. हाँ, किसने पढ़ी थी? मोहम्मद ने। जी हुआ मोहम्मद। अच्छा, अब उसको छोड़ दें, अभी यहाँ पे आते हैं, इसको पढ़ें, इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या बता रही हूँ। लियदखुल हाज़िहिल هذه اللام. هذه العام الأمري हम्म تدخل على الفعل مضارع وتجزمه तज्जिमु وتفي- तुफीदुल وتفيد अम्र। أمره. अल अम्र, तुफीदुल अम्र। ली यदखुल, ये असल में क्या है? यदखुलू है, ठीक है। इस पे ली आया है कि लामे अम्र, ठीक है ना। जी अब लामे अम्र क्या करता है? अगर हरफ जार ली हो तो वो तो जेर देता है ना, वो तो नौन पे आता है, जी लिल्लाही, है ना। वो हम्म। तो क्या होता है? जी नाउन पे इस, आते हैं। हाँ, नौन पे आके जेर देता है। लेकिन ये वाला लामे अम्र है, ये फेले मुजारे पे आता है, और फेले हम्म, मुजारे पे आके मुजारे को मजजूम करता है। जी तो मजजूम दो तरीके से होता है, अगर पेश लगी हो तो सुकून दे देते हैं हटा के, और अगर वो नून जी लगा हो तो नून गिरा देते हैं, ठीक है। जी नून गिरा के फिर आगे। हाजी ये लामुल अमरी, ये कौन सा लाम है? दिस इज लाम अम्र, ये वाला, जी ये वाला। तदखुलु जी अलल फेलिल मुदारी, मुदारी के ऊपर दाखिल होता है। व तजजिमुहु, और उसको मजजूम कर देता है, ठीक है। जी और व तुफीदुल अम्र, और इसमें फायदा देता है ऑर्डर का, ऑर्डर का, और का जी. हुक्म का, कमांड। ठीक है, आगे पढ़े। تدخل على فعل الغائب والمتكلم हम्म نحو हम्म ليجل يجلس. ليجلس
كل طالب في مكانه. हाँ, अब यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, यजलिसु है, उसने क्या कर दिया, ली ने आके यजलिस कर दिया। तदखुलु अला फ़िल गायबी वल मुतकल्लिमी, यानी हाजिर के सीगों पे नहीं आता ये ली। ये ली सिर्फ 3 तरह के सीगे होते हैं ना, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो ये किस पर आता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है ना, वो तो फ़िल अमर होता है। आप लोग जब फ़िल अमर बनाते हैं तो सेकंड पर्सन का वो लेके बनाते हैं ना। मसलन आपने जी। बनाना है, उक्तब बनाना है, तो तक्तुबू से बनाएंगे ना। जी। तो ये सेकंड पर्सन है ना, तक्तुबू, इसमें कौन सी ज़मीर है, फाइल क्या बन, أنت. अंता है। तक्तुबू तो फिर मुजारे है ना, ठीक है, इसमें अंता ज़मीर है। अब इसको जब आप अमर बनाएंगे तो इसको सुकून, इसको गिरा जी। देंगे, इसको सुकून दे देंगे, और इधर जी। हमजा लगा के उस पर पेश दे देंगे, ठीक है। तो ये उक्तब बन जाएगा ना। ये मुखातिब के जो सीगे होते हैं, जो सेकंड पर्सन होता है, उससे फिर अमर बनता है। और जी। उसके बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, चॉप जी। करते हैं, है ना। लेकिन जो जी। थर्ड पर्सन को, अगर ऑर्डर आपने सेकंड पर्सन को देना है तो आप फिल अमर यूज करेंगे, ठीक है। मुजारे से बनता है, फिल अमर बना लेंगे और वो फिल अमर यूज करेंगे। अगर आपने गायब को, थर्ड पर्सन को और फर्स्ट पर्सन को, अपने आप को, मुतकल्लिम को भी हुक्म दिया जा सकता है ना, जी। ठीक है ना। जी। अपने आप को भी दे सकते हैं और गायब को भी दे सकते हैं, थर्ड पर्सन को भी। अब ये वाली जो उन्होंने एग्जांपल दी, इसमें थर्ड पर्सन है, ली यजलिस कुल्लु तालिबिन फी मकानिही, ठीक है ना। चाहिए कि बैठे हर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट बैठे फी मकानी, अपनी जगह पे, ठीक है। और ये वाला जो है, ये आप चाहिए कि हम बैठे यहाँ, तो ये अपने आप को हुक्म दे रहे हैं ना। क्या बात है, जी। कोई सवाल है? नहीं। हाँ, तो अगर आपने ऑर्डर देना है सेकंड पर्सन को तो फिल अमर यूज करेंगे, और अगर आपने फर्स्ट पर्सन को या थर्ड पर्सन को देना है तो फिर आपने आपने लामे अमर यूज करना है। और लामे अमर करता है, अमर भी, फिल अमर भी बनाए तो आखिर में मजजूम हो जाता है ना। जी। लेकिन उसमें अलामते अलामते मुजारे भी गिर जाती है, इसमें अलामते मुजारे नहीं गिरती, थर्ड पर्सन और इसमें, तो ये थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, अब आगे देखें, लामुल अमरी पढ़े। لام الأمر مكسورة हम्म, कानू, وتسكن بعد الواو والفاء वल्फाई वसुम, والثم. ठीक है। والثم तो sorry. लाम और अमर जो होता है ये मकसूरा होता है, ली होता है। जी। मकसूरा का मतलब उसके नीचे जेर आती है, ठीक है। जी। और वत्तु सक्का नून बादर, और उसके ऊपर सुकून आ जाता है जब वो वाव के बाद आता है, जब इससे पहले वाव आ जाता है तो ये जी। क्या हो जाता है, ये वल हो जाता है, फा आ जी। जाता है या सुम्मा आ जाता है, ज़ात. ठीक है ना। जी। मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो आपने जी. और मीनिंग कर देना है, फिर कर देना है, या फिर एक और क्या है, फा कर देना है, पस। तीन है ना, जी. इसका मीनिंग पस है, सो है ना, सो। और इसका क्या होता है, एंड, और इसका सुमा, फिर, देन। जी. तो ये मीनिंग, फिर ये लामे अमर पे सुकून आ जाता है जब ये पहले आ जाए। जी. ज़ाहिर है मिला के पढ़ेंगे ना तो फिर हो जाएगा। चलिए अभी तमारीन करें। واستجري ما في الدرس من أمثلة हम्म। لام الأمر. इस्तखरज sorry. मा फिद्दरसी मिन अमसिलती लामिल अमरी, तो इसमें वो क्या करें, निकालें दर्स में से, क्या निकालें, मिसालें लामे अमर की। तो वो जो हमने पढ़ी है वो सारी की सारी ना, जहाँ पे जी. फल वल जो भी आ रहा है, सुमा की तो कोई मिसाल आई नहीं, बाकी फा और जी. वाह की आई है, और अगर लाम की भी आई है, लाम की भी बहुत ज्यादा आई है ना, जी. सही है। तो इस तरीके से। अच्छा जनाब, अभी आप सेकंड क्वेश्चन करें, आइए। أيا لام الأمر فيما हम्म, يأتي हम्म, واثبتها بالشكل हम्म। तो in four sentences. sorry. अय्यन लामुल अमरी फीमा याती, अय्यन का जी. मतलब होता है कि पॉइंट आउट करें, ठीक है ना, पॉइंट जी. आउट करना है।
لام الامر فیم آیاتی جو نیچے آ رہے ہیں اس میں لام امر بتانا ہے ود بتھا بالشکلی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہاں کا لام امر آ رہا ہے. کیا یہ لام امر ہے؟ جی ذرا فعل مضارع پہ آ رہا تو لام امر ہی ہوگا. لی یز. اب اس کا یہاں پہ کیا آئے گا آخر میں؟ لیذهب لیذهب. لیذهب الطلاب. ہاں ہاں ملا دیں گے. لیذهب الطلاب الجدد الى المدیر. ٹھیک ہے نا. جی آگے کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ ولی. ول ہو جائے گا نا، ولیرجعوا. ول. ٹھیک ہے نا. واو آ جی گیا تو اب لی نہیں رہے گا، ول ہو جائے گا. اگر یہاں بھی آپ وہ لگائیں گے تو یہ بھی ول یز. جی ولی ول یرجعو. یہاں پہ نون گرا ہوا ہے. یرجعونا ہوتا ہے، نون گرا دیتے ہیں جب لام امر کی وجہ سے مجزوم کرنا ہو نا، پھر ایک الف ایڈ کر دیتے ہیں. بعد مقابلہ ہی. ٹھیک ہے نا. اسٹوڈنٹ جائیں کہاں جائیں؟ اسٹوڈنٹ جائیں مدیر کی طرف. ول یرجعو پھر وہ لوٹیں. بعد مقابلہ مقابلتی یعنی اس کے ساتھ. مقابل کا مطلب ہم تو کچھ اور ہی کرتے ہیں اردو میں. یہ قابلہ یقابل کا مطلب ہوتا ہے کہ ملاقات اس سے، اس کا یعنی اس کے میننگ ہے. ہاں میٹنگ ہے، میٹنگ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جی مطلب ہے قابلہ یقابل مقابلہ. ٹھیک ہے نا. اور مقابلہ تن آیا ہے. کیوں آیا مقابلہ تن؟ جی کیونکہ یہ ہی جو ہے یہ ضمیر جا رہی مدیر کی طرف اور مقابلہ جا رہا ہے یہ مصدر ہے. اچھا جی آگے کیا؟ لی یکتب. آگے پڑھے. یکتب یکتب تب الطلاب ہم، أجوبة لی لی بالحبر. پیچھے واو نہیں آ رہا تو لی آئے گا. لی جی یکتب الطلاب الاجوبۃ بال. چاہیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ترتیب. جواب لکھیں. ہبر ہوتی ہے انک. ٹھیک ہے نا. جی اور بلو پین سے، بلو انک سے لکھیں. بالحبر او وزر الاسودی یا اسود سے وزر. لکھیں. جی اب یہاں پہ یہ کلر ہیں، کلر جو ہوتے ہیں نا یہ ڈپٹوٹ ہوتے ہیں. افلو کے وزن پہ ہے نا، لیکن زیر آ رہی ہے یہاں پہ. تو جی زیر کیوں آئی ہے؟ جبکہ افلو کا وزن جو ہوتا ہے اس پہ کوئی لفظ آئے تو اس پہ زیر نہیں آتی، زبر آتی ہے جری حالت میں. تو جی کیوں آ رہا ہے یہاں پہ؟ جیسے کب کنٹریز کے نیم بھی جو ہوتے ہیں ڈپٹوٹ ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر الف جی لام آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زیر لے لیتے ہیں نا. الاسلام کے الف. الاسلام. ہاں الف لام کی وجہ سے. جی آگے پڑھیں. لنذهب 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 إلى المكاتب مکتبہ. مكتبة ہم، ولنك ول ولنك نکرا. اب نکرا ولنك جو ہے یہاں پر اس میں بھی آپ کا سکون ہے، یہاں پہ تو زیر دے کے ملائیں گے. ول نکرا. نقرس نکرا. ہاں. الصحف والمجلات. والمجلة مجلاتی. جلاتی. جی اب کیا میننگ گا؟ چاہیے کہ ہم جائیں کہاں جائیں؟ لائبریری جائیں library اور ہم پڑھیں. and اب we read. یہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ متکلم کو دیا جا رہا ہے. یہ فرسٹ پرسن کو دیا جا رہا ہے نا آرڈر. we یہاں پہ جی یہ تھرڈ پرسن کو دیا جاتا ہے، یہاں بھی تھرڈ پرسن، یہاں بھی تھرڈ پرسن تھا. اب یہ فرسٹ پرسن ہم جائیں. جی لیٹ اس. ٹھیک ہے نا. گو ٹو لائبریری اور کیا کریں؟ پڑھیں. ٹھیک ہے. الصحف والمجلہ، اخبارات اور میگزین. اب یہاں پہ بھی غائب کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو تا والا کوئی نہیں ملے گا یہاں پہ. تا والا کوئی بھی نہیں ملے گا. یا والے ملیں گے اور نون والے ملیں گے. اگر تا والا ہو نا تو پھر لائن نہ یہ آتا ہے لا. لا تفسدو. ٹھیک ہے. وہ بھی مجزوم ہوتا ہے، تفسدونا ہوتا ہے، لیکن لا کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، الف ایڈ کرتے ہیں تو وہ بھی وہ لا کی بعد تا آتا ہے. ٹھیک ہے. جی لیکن اس میں آپ کو لام امر میں صرف آپ کو غائب کے سی کے تھرڈ پرسن ملیں گے اور فرسٹ پرسن. جی ٹھیک ہے. نحنو فرسٹ پرسن ہوتا ہے نا. جی we لی یقرأ کلو طالب. طالب هذا هذا الدرس وليكتب تبه. چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ کیا کرے؟ پڑھے یہ سبق
اور چاہیے Yes, کہ وہ okay. لکھے، وہ لکھے اس کو لکھے، اور چاہیے جی کہ وہ لکھے یعنی ہر اسٹوڈنٹ جو ہے. اب یہاں پہ ہوا ضمیر ہے جو کہ کلو طالب علم کی طرف جا رہی ہے نا، ٹھیک ہے. ہوں تو جب ایک دفعہ آپ فائل بتا دیتے ہیں تو پھر دوبارہ نہیں ہم ضمیر سے کام چلاتے ہیں. وَلْيَكْتُبْهُ، اور چاہیے کہ وہ لکھیں اس کو. آگے کیا ہے؟ جی لِيُسَاعِدُ الطُّلَّابُ، ليساعد طلاب طلاب الهدى. القدامى الطالب الطالب الجدد. قدامى الطلاب الجدد. جی اچھا اب یہاں پر جی کیا ہے؟ ساعدہ یساعدو کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنا. ساعدہ یساعدو کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنا. لی، ٹھیک ہے نا، لی یساعد، اب زیر آ کے ملائیں گے نا، جی یساعد الطلاب القدامى الطلاب الجدد. تو جی اولڈ اسٹوڈنٹ، قدیم کا پرولر کیا ہوتا ہے؟ قدامى، ٹھیک ہے نا. جی تو اولڈ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہیلپ کریں کس کی؟ نیو اسٹوڈنٹ. کیسا ہوتا ہے نا. جی چلیں اگلا. لیب لیب كل واحد في ہم، مكان في ہم. مكانه. تو لی یب کی، اب یہاں جی پہ زیر کیوں آ رہی ہے بتائیں مجھے؟ ہے تو یہ فعل مضارع ہی، لیکن زیر لام کی کیوں آ رہی وجہ ہے؟ سے ملانا، ہم نے ملانا بھی نہیں. لام کی وجہ سے تو سکون آیا ہے نا، سکون آنا چاہیے. سکون آنا چاہیے. زیر کیوں آ رہی ہے؟ اگر فعل کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے نا کبھی، اور کوئی اس کا ریزن نہ بن رہا ہو کہ زیر کیوں آ رہی ہے، آگے جو ہم زیر لگا رہے تھے وہ ملانے کے لیے لگا رہے تھے نا. یہاں پہ جیسے میں یہ نے میرے ابھی خیال سے زیر، کوئی دوسرے ٹائپ کا فیل ہے. ہاں یہ وہ ہے نا، ناقص ہے نا. تو یہ ہوتا ہے یب کی، یعنی کاف کے بعد یا بھی ہوتی ہے. تو ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ جب مجزوم کرنا ہوتا ہے تو حرف علت کو گرا دیتے ہیں. جی تو اب وہ کی تھا نا، کی تھا نا، اس طرح تھا نا. تو جب آپ نے اس کو جی گرایا تو یہ کی رہ گیا پیچھے. آئے گی یہاں پہ ہوں زیر ہی، کیونکہ وہ رہے خود ہوں لگائیں. تو لی یب کی، اب یہ زیر کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہاں سے یا گری ہوئی ہے. ٹھیک ہوں ہے نا. تو یا تو اگر کچھ گر گیا ہے تو پھر زیر آ جائے گی اور ورنہ سکون آ جائے گا. ہاں کچھ گر گیا اور وہ ناقص میں ہی ہوتا ہے. ناقص فعل کیا ہوں ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں روٹ ورڈ کے تیسرا لیٹر جو ہوتا ہے وہ حرف علت ہوتا ہے. بقا جی یبکی ہے نا، ٹھیک ہے نا. بقا یبکی ہوتا ہے نا. تو لی لگائیں گے تو جی کیا ہوگا؟ وہ آپ کا یا گر جائے گا. سکون تو آلریڈی اس جی پہ ڈلا ہوا ہے، یا بکی ہے نا. تو وہ اس جی کو پورے کو گرا دیں گے تو تبھی پتہ لگے گا مجزوم ہوا ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا مجزوم ہوا ہے؟ یبکی اگر ہوں پورا لکھا رہے گا، وہ تو آلریڈی بھی یبکی ہے، تو مجزوم کیا کیا پھر ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کو جی گرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ. اچھا، کلو واحد فی مکانی ہی، چاہیے کہ اسٹے اوور کرے. کیا کرے؟ یبکی کا کیا مطلب ہو گیا؟ ریمین ہے نا، بقا یبکی، جی ٹھہرے. ٹھہرے ہر ایک اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے. باقی رہے جی یبکی کا مطلب. اچھا، لی جی نجلس، اب دیکھیں یہ والا بھی تھرڈ پرسن کو تھا. تھرڈ پرسن کے 6 سیگے ہوتے ہیں، تینوں پہ آ سکتا ہے. اور تھرڈ پرسن جی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ شروع میں یا آتی ہے علامت مضارع، جی ٹھیک ہے. اور اس میں ہوں کیا ہوتی ہے؟ اس میں یا تو یہ آتا ہے اجلس، ٹھیک ہے، یا نجلس آتا ہے. جی تو یہ لی نجلس، اب ملانا ہے تو زیر دیں گے. الآن فی الحدیقہ، let us جی sit now in the garden. جی ثم لنذهب الى المسجد. اب مل، اس کو سکون مل جائے گا. ابھی یہ لی ہے لیکن کیا ہو جائے گا؟ جب پیچھے سے ملائیں گے نا، ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر سکون آ جائے گا. جیسے باؤ سے آ گیا تھا، جیسے فا سے آ گیا تھا، ایسے. ثم لنذهب، ٹھیک ہے. اب زیر نہیں جی لگائیں گے کیونکہ ملانا نہیں ہے نا آگے، تو زیر نہیں لگائیں گے، سکون ہی رکھیں گے. جی
تو یہاں پہ زیر کیوں آئی تھی؟ کیونکہ آگے سے یا گرائی گئی تھی. جیسے قومی ہوتا ہے نا، قومی ہوتا ہے نا، جی تو آپ نے دیکھا جی ہوگا کہ اس کا صرف کبھی کبھی نا قومی لکھا ہوتا ہے، اس طرح لکھا ہوتا ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن جی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیشن کیا کیا ہوتا ہے؟ میری قوم، میری جی قوم. تو میری کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ اس زیر سے آیا. جی ٹھیک ہے، یا قومی لکھا ہوتا ہے قرآن میں، آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میری قوم، او مائی نیشن. تو جی مائی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہاں سے، زیر سے. جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ یا کے بعد جو بھی ہمارا آتا ہے اس کے اوپر پیش آتی ہے، یا ولدو، یا محمد دو، زیر تو کبھی بھی نہیں آتی. تو زیر کیوں جی آئی ہے؟ یا تو زیر نہیں دیتا، تو کیوں زیر آئی ہے؟ یا تو کبھی بھی زیر نہیں دیتا. یا گرایا ہے نا، یا گرایا ہے. یا گرائے، اس لیے آپ اس کا ترجمہ اے میری قوم کر رہے ہیں. جی اور صرف قومی کا ترجمہ بھی آپ اے میری قوم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یا بھی گرا، پیچھے والا یا بھی گرا ہوتا ہے بعض دفعہ، شروع والا بھی. جی تو وہ قومی ہے میری قوم جو. اچھا، اب اس میں ہم نے کیا کرنے ہیں؟ پڑھے. ادخل 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 علام امری ادخل، امری ادخل، ادخل. ادخل تب ہوگا جب دخل یدخلو ہوگا نا. کون سا باب جی بنتا ہے؟ دخل یدخلو، نصر ینصرو، ہے نا. نصر تب ینصر. آپ کا ادخل ہوگا. ٹھیک ہے نا، ادخل. اچھا. اب یہ تو یہاں پہ زیر آ رہی ہے، نہیں تو کسی اور باب سے تو بن پھر رہا ادخل ہو جائے. ہے. ہاں، تو یہ بن رہا ہے ادخلا. یہ ماضی ادخلا ہے، 4 لیٹر ہے. اور یہاں پہ یہ ماضی ہو گیا، اور اس کا کیا ہو جائے گا؟ یدخلو، ادخلا یدخلو. یدخلو کیوں کر رہی ہوں میں؟ کیونکہ 4 کیونکہ لیٹر ہے نا. 4 ہے. ہاں، تو پیش آ گئی، اور یہاں پہ زیر آ جائے گی. جب آپ دخلا یدخلو کرتے ہیں تو یہاں پہ پیش آتی ہے، یا یہاں پہ زبر آتی ہے، کیونکہ 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں نا. دخلا یدخلو، جب 3 لیٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ زبر ہوتی ہے، اور یہاں پر پیش آتی ہے کیونکہ باپ نصرہ ہے. اس کا امر بنے گا ادخل. اس کا امر جو بنے گا وہ ادخل بنے گا. اس کا امر بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ اس کو گرائیں گے، اس کو ساکن کریں گے، اور اور حمزہ الف لگائیں گے. حمزہ لگا دیں گے. حمزہ زبر والا لگائیں گے. حمزہ زبر والا لگائیں گے. یہ ایک ایسا واحد باب ہے، ادخلا یدخلو، اسلم یسلمو، انزل ینزلو. اس کو پھر ادخل نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں کہتے تھے کہ فعل امر میں تو زبر نہیں ہوتی؟ نہیں، ایک میں ہوتی ہے نا، بتا رہی ہوں نا، ایکسیپشن بھی تو ہوتے ہیں نا. اچھا ایک باب ایسا ہے جس میں زبر آتی ہے، اور وہ یہی والا اچھا باب ہے. اچھا. اگر آپ کے 3 لیٹر ہیں تب تو زیر آئے گی نا لازم. باقیوں میں بھی آئے گی، سب جگہ زیر ہی آتی ہے، پیش بہت کم آتی ہے. پیش صرف کس میں آتی ہے؟ نصرہ باب میں. باقی سب میں زیر ہی آتی ہے. لیکن یہ ایک باب ایسا ہے، انزل ینزلو، اسلم یسلمو، اکرم یکرمو، ادخل یدخلو، اس میں آپ کا زبر والا ہوتا ہے. اس کو باب افعال کہتے ہیں. یہ پہلا باب ہے مزید فی کا. اچھا مزید فی کا باب افعال پہلا باب ہے. افعل یفعلو، ماضی کیا بنے گا؟ افعل یفعلو، اور امر کیا بنے گا؟ افعل. اچھا. افعل، کیونکہ جب آپ بنائیں گے نا افعل یفعلو سے، یفعلو سے امر بنائیں، کیسے بنے گا؟ وہ افعل وہی بنے گا نا، افعل بنے گا. یفعلو. اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ جب بنائیں گے تو اس کو کاٹیں گے، اس کو سکون دیں گے، اور یہاں حمزہ لگائیں گے، اور حمزے کے اوپر نیچے زیر نہیں لگائیں گے، زبر لگائیں گے، تو افعل بنے گا، ادخل بنے گا. یہاں پہ یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، یہ امر بنا ہے، افعل بنا ہے. امر تو مضارع سے بنتا ہے نا. تو افعل سمجھ آ گئی؟ افعل کیسے بنے؟ بس آپ وزن جی یاد رکھیں. افعل، فعل امر جو ہوتا ہے زبر والا ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ افعل کے وزن پہ ہوتا ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادخل، یہ تو داخل کرو. مجھے ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ جو دخلا اور ادخل ہے نا، ان کے میننگ میں کیا ڈفرنس ہوگا؟
دخل اور ادخل جو ہے نا، ان کے کوئی میننگ میں کیا ڈفرنس میننگ، ہوگا؟ یہ جو ہے نا لازم فعل ہے، وہ داخل ہوا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ادخلا کا، ہاں یہ اچھا کوشچن تھا آپ کا، ادخلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے داخل کیا۔ اب جملہ اچھا کمپلیٹ نہیں ہے، مفعول چاہیے، ہوں تو یہ متعدی فعل ہوتا ہے۔ اچھا فرق یہ پڑتا ہے، جب ایک لازم فعل کو ہم نے متعدی بنانا ہوتا ہے، اس کے آگے مفعول بھی لگانا ہوتا ہے، تو اس کو اس باب میں لے آتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اس باب ہوں افعال میں لے آتے ہیں۔ افلا ہوں یفعلو اور پھر اس کا امر بناتے ہیں تو ادخل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوں یہ چیزیں تھوڑا ٹائم لیں گی، ابھی تو میں نے آپ کو پڑھانا ہے الگ سے نا، یہ پورے ابواب پڑھانے ہیں۔ ابھی تو جو جی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو میں وہی بتا رہی ہوں نا، کہ یہاں پہ آپ کا ادخل نہیں ہوگا، کسی نے پڑھا ہے ادخل، تو ادخل نہیں جی ہوگا نہیں بلکہ پڑھا۔ ادخل۔ لام الامری، لام الامری، لام الامری کیوں آ رہا ہے، پیش کیوں نہیں آئی؟ لام الامر ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ہوں مفعول بن رہا ہے ہوں اس کا، فعل امر کے بعد جو بھی آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ الل جی افعال الاتیتی، ٹھیک ہے نا، داخل جی کرو لام امر ان کے اوپر، ود جی بتھا بالشکل، یعنی ان کو وولائز بھی کرنا، ووبل بھی کرنا، جی ٹھیک ہے۔ اب اس کو انگلش میں پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے۔ Add lam al-amri to the following verbs and show vowel points. واول پوائنٹس، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کیا کرنا ہے، یدخلو ہے تو اس کے اوپر لام داخل کریں گی تو ليدخل لیدخل ہو جائے گا، اور اس میں کیا ہوگا، یقرا، ليقرأ لی یقرا، اور یہ کیا ہو جائے گا، لام داخل کریں گے تو کیا ہوگا، ول، وليك ولیک وليك بل ولیکتب یأکلو، لی ليأكل لیأکل، یرکعو، لی یرکع، ليركض چاہیے کہ وہ رکوع کرے، و دي ولیسجد۔ ول وليسجد. ولیسجد اب جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، چیزیں آپ کو بول بول کے بتا رہی ہوں گی کہ یہ دیکھو یہ لام امر ہے، ہوں جی ولیسجد ہے نا، فل یعبدو، فل یعبدو آتا ہے نا، ربا حاضل بیت، جی اگر یہ ہوں آیت آپ کو یاد ہے تو فل یعبدو جی یاد آتا ہے ہے نا۔ یہ تو ہوں چلیں، شکر۔ اب اس میں کیا، ننامو، لی لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا، اب یہ اس کا لينا نون واو میم ہے نا، روٹ ورڈ، حرف علت آ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، لی، یہاں پہ ننا سکون آ جائے گا نا، جی لینا لی کی وجہ سے سکون آئے گا، تو پھر یہ الف بھی سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی ہوں اب ہم کیا کریں گے، اس کو الف کو گرا دیں گے، کیونکہ یہ ہوں واو سے بدلا ہوا ہے نا، اس کو گرا دیں گے، تو یہ کیا ہو جی جائے گا، لی ننم، لينا جی لیٹ اس سلیپ، ہے نا، اچھا نجلس ہونا ول، لی نجلس، آگے کیا ہوگا، ہونا، نجلس والهنا ول، ول وال نق، وال والنقرأ نقرا، نقرا القرآن، اب نقرا کو بھی آپ نے سکون دینا ہے نا، جی لی کی وجہ سے، یہ سکون تو وہ کی وجہ سے آیا نا، ملانے کی وجہ سے آیا، جی اصل سکون تو آخری لیٹر پہ دینا ہے نا، جیسے یہاں پہ بھی دیا ہے، اوپر بھی دیا ہے، تو یہ سکون ہو گیا، اب جب آپ ملائیں گی تو زیر دے کے ملائیں گی، القرآن، نجلس ہونا، لی نجلس ہونا، ول نقرا القرآن، یذہبونا جی کا کیا ہوگا، ليذهب ليذهبوا لیذہبو، ٹھیک ہے، یمشی، يمشي ليم اب اس کا نون گرے گا لي تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، الف بھی ایڈ کرنا ہے، ہم یذہبو، یہ مجزوم ہے، مضارع، مضارع نون کے بغیر نہیں آتا، لیکن اس کو کوئی گرانے والا آ جائے تو پھر مجزوم ہو جاتا ہے، یمشی، لی، ليمشي یمشی، اب یا يمشي گر جی جائے گا، شین پورا ہو جی جائے یا گر جاتی جی گا، فنأکلو، لفنأكل فنأکلو، اب کیا لی لگانا ہے نا، جی فل، پل ہاں تو ہوں مضارع سے پہلے کیا لگائیں گے، لی لگائیں گے تو فل نأکل ہو جائے گا، جی یقولو میں کیا ہو جائے گا، لی لگائیں گے تو یہاں پہ سکون آ جائے گا، اور یہ جی واو پہ بھی سکون ہے، یأکل
اس کو گرا دیں، ليأكل لیکل ہو جائے گا. ليأكل جی ینسا لينس سا یا کو گرا دیں گے نا. یا سوری ینسا ہو گیا. یبیعو ليبي یب اس کو سکون دینا ہے، دو ساکن آگے، اس کو گرانا ہے. اس کو نہیں گرانا، وہ تو روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ کو نہیں گراتے. جی ليبي چلیں آگے کے حرف علت کو گراتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ندعو لند لند او عین کے ساتھ آ جائے گا نا، واو گر جائے گا. اس کے اوپر جی سکون لگا کے گرانا. اچھا آگے کیا ہے؟ یشتری. ليشتري یہ یشتری یو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. جی اب لی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ لی یشتری ہو جائے گا، سکون آ جائے گا. اور یا پہ گرا سکون دیتے آ جائے تو اس کو گرا ہی دیتے ہیں، جی تو یشتری رہ جائے. ابھی اس میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھی خمستا امثلتن لی لام امر جملہ مفیدتن. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 مثالیں لائیں. برنگ 5 ایگزامپلس لام امر کی فی جمل مفید. 5 جملے بنانے ہیں لام امر کے، ٹھیک ہے نا. تو لام امر کے جب جملے بنائیں گے 3rd پرسن اور 1st پرسن سے صرف بنانے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ نے اس میں سے لیسن میں سے جا کے ڈھونڈنے ہیں نا کہ وہاں کون کون سے جملے آئے. پھر آپ نے اچھا میک 5 sentences containing لام امر، ٹھیک ہے نا. جی تو قرآن میں سے بھی مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں لام امر کی. آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر وہ پیچھے واو فا اور سما نہیں ہوگا تو لی ہوگا، لیکن لی کے بعد فعل مضارع ہوگا، کوئی ناؤن نہیں ہوگا. اس لی کے بعد فعل مضارع کا یا تو یا والا سیغہ ہوگا یا نون والا ہوگا، ٹھیک ہے، جی قرآن مجید میں. اور اگر پیچھے واو یا فا یا سما آ گیا تو اس کے اوپر سکون آ جائے گا. تو اس طرح کے جو لام ہیں ان کو آپ نظر ماریے گا. قرآن تو پڑھتے ہی ہوں گے ابھی آج کل، تو غور و جی فکر بہت ضروری ہے. ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ جو دورہ قرآن ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ انہوں نے پتہ ہے دورہ قرآن کیوں کراتے ہیں؟ کہتے تو ہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ وہ اور کرانا ہے، لیکن مین اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے دورہ قرآن کے لیے تو ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے، اپنے اسٹوڈنٹ بنائیں گے. دورہ قرآن کا اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ اس میں اردو ترجمہ پڑھا رہے ہیں نا، آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں. ٹھیک وہ اردو ترجمہ ہو یا انگلش ترجمہ ہو تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. بھری پڑھی ہیں ویب میں، اتنے زیادہ آپ کو مل جائیں گے قرآن، اردو ترجمے بھی انگلش بھی ترجمے، آپ خود پڑھ لیں. جی اگر ان سے ہی سننا ہے ہم نے تو ہم خود ہی پڑھ سکتے ہیں. روز ایک پارے کا اردو یا انگلش ترجمہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے جس میں آپ کو آسانی سے سمجھ. کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ آیات کو ان کے میننگ کو یاد کیا جائے، 1 2 4 حفظ کیا جائے. کیونکہ اس وقت جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو ہماری جو روح ہوتی ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ہماری جو باڈی ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے. رمضان کا مقصد یہ ہوتا ہے. عام دنوں میں ہمارا جو باڈی ہوتی ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور روح ہماری مری ہوئی ہوتی ہے. اس کو تو ہم خوراک دیتے ہی نہیں نا، پھر جسم کو ہی پالتے رہتے ہیں. تو جب ہم باڈی کو خوراک نہیں دیتے تو ہماری جو روح ہے نا وہ رمضان میں زندہ ہونا شروع ہوتی ہے، وہ ڈومینیٹ ہونا شروع ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ایک چند آیات لے لیں اور ان کا آپ ترجمہ دیکھیں، تفسیر دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ قرآن کا مقصد جو ہے نا وہ عمل ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ڈومینیٹنگ کی بات جو میں نے کی تھی اس لیے کی تھی کہ آپ آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں لے کے جو آپ کو یاد ہے ان کو ریوائز کر لیں، نماز میں بار بار پڑھیں. ویسے تو ہم جلدی نہیں ہوتے ہیں، وہی ہمیں جو بھی ذہن میں آگے ہم نے پڑھ لی، لیکن تھوڑا چینج کر کے پڑھیں. نماز میں بھی خشوع آتا ہے. ایک آدھ روز سورج جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ یاد کریں، بڑی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ یہ والے کام کرے رمضان میں. دورہ قرآن لوگ سنتے ہیں پورا، یعنی 2 گھنٹے تو وہی لے جاتے ہیں. پھر ہمارا اپنا بھی ہمیں پارا پڑھنا ہوتا ہے، قرآن کا ایک پارا ہمیں بھی پڑھنا ہوتا ہے. رمضان میں کم از کم ایک قرآن تو ختم کرنا ہوتا ہے نا. پھر لوگ جابیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سارے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ قرآن نہیں ختم ہو پاتا. تو آپ بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ یہی کرے.
کہ ہوں آپ حفظ کریں، آپ ترجمہ یاد ہوں کریں تھوڑا، اور آپ کو کم از کم ایک ایک دو دو آیت کا ترجمہ انگلش میں یاد کرنے، اردو میں جو بھی کرنے کریں، تاکہ کچھ آگے بڑھے نا ہوں کام۔ ہاں، کرنا شروع کریں گے تو ہوگا نا۔ ہاں بالکل ہوگا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ترجمہ ہر سال میں نے پورا کیا ہے۔ ابھی آج ہمارا 27واں پارا تھا، میں نے کیا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ساتھ، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں نہیں ہوتی اتنی انگیج ہوں ویسے، کیونکہ میری اپنی کلاسز ہوتی ہیں، پھر ان کے گروپس بھی ہوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ نہیں اتنی انگیج ہوتی۔ تو میں نے کہا چل ہوں ٹھیک ہے، 1 مہینہ میں ان کے ساتھ، تو میں 27واں پارا جمنے کے لیے، لیکن وہی ترجمہ جو پچھلے سال تھا وہی ترجمہ اس سال بھی ہے، اور وہی ویب سائٹ ہوں بھری پڑی ہے، ان کی ریکارڈنگ ہے، وہ کسی وقت بھی ہوں آپ یہ بھی ریکارڈ کر کے ویب سائٹ پہ جا ڈال رہے ہیں، تو ہوں وہ آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں۔ تو رمضان کیوں ہوں خراب کریں؟ رمضان میں ہماری جو ہوتی ہے نا باڈی، علم حاصل کرنا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں میں جو پڑھا رہی ہوں نا، ہوں یہی اب ہوں بچے اسکول سے آئے ہوتے ہیں، کھایا پیا ہوتا ہے، ان کو تو نیند آئی ہوئی ہوتی، جی لیکن دماغ زیادہ کام کرتا ہے، ہوں چیزیں زیادہ اچھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہوں تو اس لیے، اور ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے صحیح کہ ہے اس کا۔ ہم اسٹوڈنٹ جمع کر لیں پورے سال کے لیے، ٹھیک ہے، ہوں کوئی صدقہ خیرات، ہوں کوئی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اپنے اپنے لیے بھی تو ڈونیشن لیتے ہیں نا وہ لوگ، جی اپنے اداروں کے لیے بھی۔ جی مسجدوں میں جو تراویح ہوتی ہے اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے، نمازی ہوں دائیں اور ہمارے جو ہیں پھر بول بول کے ڈونیشن سے مانگ کرتے ہو۔ رہے، ہاں ڈونیشن اکٹھے ہم پورے سال۔ کوئی بری بات نہیں، آپ ڈونیشن ویسے ہی ڈال دیں۔ ہوں مسجد میں جانا عورتوں کے لیے تو ویسے بھی جو ہوتا ہے نا، بچے رو رہے ہیں، عورتوں والی سائڈ پہ بہت زیادہ ہے، اور پھنسی پھنسی عورتوں کو ہوں کھڑا ہونا ہی نہیں آتا، جڑ ہوں ایک عورت وہاں کھڑی، ایک وہاں، کوئی وہی نہیں بناتی کہ ہمیں جڑ کے بھی کھڑا روز ہونا بھی ہے۔ نہیں بناتی صحیح، ہاں۔ اور پھر وہ ساری اسی طرح سے، میں تو نہیں جاتی، میں گھر میں ہی پڑھتی ہوں، اور میری بیٹی جاتی ہے، میرے ہسبینڈ جاتے ہیں، لیکن میں نہیں جاتی، میں گھر میں ہی پڑھتی ہوں۔ میری بیٹی بھی ہوں کہتی ہے ماما بہت، جب آتی ہے روتی ہے، میں نے کہا بیٹا آپ پوائنٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائے، کہتے ہیں بیچ میں ہمیں گھسیڑ لیتے ہیں سب، یعنی ہوں پس جاتا ہے بیچ میں، اتنا ٹائٹ صحیح ٹائٹ بات ہے، ٹائٹ ہاں۔ ہوتا، تو دھکے ہوں دے رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا، ان کو نالج ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کسی ہوں کو تکلیف نہیں دینی۔ تو یہاں پر وہ ہم کیا کر رہے تھے، میک 5 سینٹینس، تو 5 سینٹینس چھوٹے چھوٹے بنا لینا، قرآن مجید کی آیات پہ غور کر لینا، ٹھیک ہے، اس میں ہو جائے گا سبقہ ان درستہ لا نہیہ۔ لا نہیہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ بھی مضارع پہ ہی آتا ہے، اور یہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اگر اس کے اوپر پیش ہو تو سکون دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہوں یہ کہہ رہے ہیں جی گزر چکا ہے، نہیں سبقہ ان درستہ، ٹھیک ہے نا۔ لا ہوں نہیا الداخلہ لا فعل المخاطبی، یہ مخاطب پہ داخل ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن پہ، میں نے آپ کو جی پہلے ہی بتایا تھا، تا والے سیغوں پہ یہ آتا ہے، تا والے سیغوں سے فعل امر بھی بنتا ہے، اور تا والے سیغوں سے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ نحو یا احمد لا تلعب فی الفصل، اب یہ کیا ہے، تلعبو تھا، لا لگنے ہوں سے تلعب ہو گیا، جی اگر نون آئے گا تذہبونا ہوگا تو لا تذہبو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی تو جی کچھ بھی نہیں ہے، یا آمنہ جی لا تجلسینا تھا یہ، ٹھیک ہے، نون گر گیا تجلسی ہوں رہ گیا، نون گر گیا۔ نون گر گیا، ہوں یا آمنہ لا تجلسینا ہونا، ڈونٹ سٹ ہیئر، یا اخوات لا تفتحنا النوافذ، تو اس میں کیا ہے، آپ نے ڈونٹ اوپن، کیا نہ اوپن کرو، کھڑکیاں، ٹھیک ہے، تفتحنا، ہوں اب یہ کون سا سیگا ہے اس کا، نون نہیں گرا نا، پوری نون نسواں۔ نون ہوں نسواں کا سیگا نہیں گرتا، کیونکہ وہ ضمیر ہوتی ہے، وہ پروناؤن ہوتا ہے، جی ہوں یہ پروناؤن ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے نا تذہبونا والا، یہ جو ہوتا ہے نا یہ اعراب ہوتا ہے، تو اعراب ہوں چینج ہوتا ہے نا، ضمیر تو نہیں چینج ہوتی، وہ تو فاعل ہے، ہوں تو یہ نہیں ہوں چینج ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا یفتح نہ بھی ہوگا تو اس پہ بھی لا آئے گا تو وہ نہیں گرے گا، پھر اسی طرح تدخلو میں کیا ہوتا ہے، لا لگ جائے، لا تدخل، ٹھیک ہے، جی اور لا نہیہ الا فعل الغائبی ایدن، اچھا یہ لا نہیہ جو ہوتا ہے یہ غائب کے اوپر بھی آتا ہے، کس پہ آتا ہے، مخاطب پہ تو آتا ہی ہے، سیکنڈ پرسن پہ تو آتا ہی ہے، لا نہیہ فعل الغائب پہ بھی آتا ہے ایدن،
नहवु ला यखरुज अहदुकुम मिनल फस्ल, मुतकल्लिम पे नहीं आता। जी ठीक है, अगर मुतकल्लिम पे आता तो फिर बोल देते पूरी गर्दान पे आता है भाई, है ना, पूरी गर्दान पे, यानी थर्ड पर्सन पे भी आता है, सेकंड पे भी और फर्स्ट, तो पूरी गर्दान पे ही जी आ गया ना मुजारे पे। तो वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे ये मुखातिब पे आता है और गायब पे, गायब होता है। गायब कौन से होते हैं ये, सॉरी, गायब जो होता है ना थर्ड पर्सन होता है ना, मैंने थर्ड थर्ड पर्सन ही आपको बताया, फर्स्ट पर्सन पे नहीं आता, ये थर्ड पर्सन। जी तो अब उसने आके मजूम कर दिया। बाकी तमारीन है इसमें, read the following example, la nahiya and vocalize the verb following। अच्छा, इसमें कैसे करेंगे, जैसे करके बताएं। अब ला नाहिया लगाना है तो आपने क्या करना है, ला यद ला यद कुल कुल। कुल। अभी देखिए आपको हम्म अरकात नहीं लगा के दे रहे, यानी हम्म इस बुक तक आने तक आपको खुद ही अरकात लगानी आनी चाहिए। हम्म यदखुल, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है ना, हम्म यदखुल। अब ये दखला यदखुलू से बना हुआ है, हम्म ठीक है। ला यदखुल अहदुकुम, तुम में से अद्दुकुम। कोई अलफसला फी, दाखिल भी नहीं होना चाहिए, असना, असना हम्म होता है ड्यूरिंग द लेसन, हम्म हम्म ठीक है। ला यद रिब, ठीक है, दरबा ला यदरिबु यद्रिब बादुकुम। बादकुम, ना मारे तुम में से कोई एक दूसरे को। बादा जबर क्यों लगाइए, क्योंकि ये मफूल बन रहा है। तो इस वक्त तक जी इतनी एबिलिटी हो जानी चाहिए कि आप इसको लगाएं, क्योंकि इसमें तो फेल और फाइल हो गया ना। अच्छा, इसमें ना जी इसमें से अगर जमीर हम फाइल बनाते हैं तो वो किधर भेजेंगे हम, पीछे तो कुछ है ही नहीं, हम्म है ना। तो फिर हमें ये इसी को फाइल बनाना पड़ेगा, जी इसी को फाइल बना। ला यदरिब, ना मारे तुम में से कोई, तुम में से कोई एक, यानी दूसरे को। तो ये मफूल हो गया और ये फाइल हो गया, पूरे को भी फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे जबर नहीं आएगी, पेश आएगी, क्योंकि अगर हुआ जमीर बनाते हैं तो उस जमीर को तो पीछे जाना है ना कहीं। जी जमीर तभी आती है जब पीछे कोई नाउन हो, नाउन तो है ही नहीं उसकी पीछे कुछ। तबीयत जी हाँ, जैसे यहाँ पर भी है ना कि आपको देखें कुछ इसमें में, तो जी जमीर तभी आती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका फाइल भी आगे आया, क्योंकि पीछे नाउन है ही नहीं, तो फाइल आगे आया, अहदू आ रहा है ना, तो ये जी फाइल ही बनेगा ना। अच्छा, जी अगला क्या है, ला तदखुल, ला तदखुल। तदखुलिल जामिअता सय्यारतुल अजरती, ठीक है। तो जी क्या मतलब हो गया, ना दाखिल हो, यानी सय्यारतुल उजरती क्या होती है, कैब, ठीक है। हम्म और हम्म यहाँ पर जामिया क्या है, ये मफूल है। तो सही इसमें क्या आएगा, ये इसके अंदर हम या जमीर को या किसी को भी फाइल नहीं बना सकते। दो फाइल बन हम्म सकते हैं यहाँ पे, या तो अनका बन सकता है या फिर हिया बन सकता है। तो हिया ही आएगा, हम्म क्योंकि हिया हिया भी नहीं आएगा, बल्कि इसका फाइल ये बनेगा, सयारतुल उजरती, ये हम्म फाइल बनेगा और ये मफूल बनेगा, मतलब इसके बनेगा ऊपर और जबर आ रही है और ये फाइल बनेगी। नहीं दाखिल हो सकती कैब इन द, जैसे एयरपोर्ट पे भी नहीं दाखिल हो सकती ना, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं। तो ये है कि ये यूनिवर्सिटी में नहीं दाखिल हो सकती, नहीं दाखिल नहीं होगी, नहीं दाखिल करो। ना दाखिल करो, सॉरी। हाँ, हम्म ला यक्तुब अहदुन, अब यहाँ पे भी देखो इसका फाइल आगे ही आया है, क्योंकि अगर हुआ बनाएंगे तो पीछे किधर करेंगे। तो इसको भी एक जी बात को समझ लें, ला यक्तुब अहदुन लसबूरती बिगैरी इज़्निल मुदर्रिसी, जी बिगैरी इज़्निल मुदर्रिसी। तो कोई भी नहीं लिखेगा ब्लैक बोर्ड पर टीचर की इजाजत के बगैर, टीचर बोलेगा तो लिखेंगे। ला यक्तुब, यक्तुब बित्तुल्लाबुल अजविबता बिल हिब्री वल अहमरी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो स्टूडेंट जी होंगे वो नहीं लिखेंगे, ना लिखें स्टूडेंट जवाब रेड और रेड पेन से, रेड जी इंक, हिब्र का मतलब होता है इंक, रेड इंक जी से। ला यहकुल अहदुन बिशिमाली, बिशमाले। तो कोई भी, हाँ, कोई नहीं खाए खाना, किससे, ये फाइल बनेगा और ये मुतालिक बनेगा।
ला बिशमाली याखुज क्या है? बिशिमाली, लेफ्ट हैंड। कुछ लोग अच्छा। लेफ्टी होते हैं ना। जी जी। मेरा अपना एक पोता लेफ्टी है, नहीं कर सकता, हम्म। बचपन से उसको करा रहे हैं लेकिन उसने नहीं खा के दिया। लिखता भी उल्टे हम्म। हाथ से है। मुश्किल होता है उनके लिए। अब पता नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सीधे हाथ से जी। खा वो तो सकते हाँ, कोशिश हैं। बहुत करनी चाहिए, लेकिन उन बेचारों के पास कसूर नहीं होता, उनके लिए बड़ा कसूर नहीं मुश्किल होता। होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेफ्टी क्यों होते हैं, हमारे कोई फैमिली में नहीं है। नहीं, लेकिन लेफ्टी इंटेलिजेंट होते हैं बहुत। हाँ ये तो है, वो बहुत हम्म। माशाल्लाह तेज है। अल्लाह या खुज, ये खुज हो जाएगा, अहदुन अल मुजल्लद, यानी कोई ना ले, कोई नहीं लेगा, मुजल्लात बाहर नहीं लेके जाएगा। खारजल, खारिजिल, खारिजल मकतबी, फाइल के वजन पे है ना, जैसे आबिदुन होता है, खराजा से खारिजुन, ठीक है, फाइल। फिर ये मजाक मजाक लगा। ला यस्खर, ना मजाक उड़ाई, कुरान की आयत है अभी। अहदुन मिन अहदिन, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम में से कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। ला यसुब, ना गाली दे तुम में से कोई एक अपने भाई, मुस्लिम भाई को, ठीक है। ला हम्म। यंसा, अब यहाँ से या गिरी हुई है। अब देखो ये गायब वाले सिरे पे आया, ये भी गायब वाले सिरे पे। तो ता वाले पे ला नाही जो होता है, ये ता वाले और या वाले सिरों पे आता है। ला यकुल, ठीक है, ली अहदुन हम्म। फिल मुस्तकबिली, यानी नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई ऐसी बात ना करे। तो इन्नी नसीतल, नसीतु होगा, नसीतुल किताबा औ अविद दफ्तर। जी। हाँ यानी कि मैं किताब भूल गया या कॉपी भूल गया हूँ घर पे। होता है ना कभी कभी टीचर डांटते हैं, आइंदा कोई ये बात ना कहे कि मैं भूल गया हूँ। ये एक ही जुमला है पूरा, सही है यहाँ तक। फिर आगे यार ये हदीस आ रही है, ला तुसाफिर, ना कोई सफर करे औरत 3 दिन, इल्ला माजी महरम, यहाँ तक कि सिवाय ये कि उसके साथ उसका महरम हो। रवाहुल बुखारी, ये सबसे ऑथेंटिक किताब है, इसमें हदी एक घर में हम्म। जरूर रखनी चाहिए। अन हम्म। अबी हुरैरता, आजकल पता है मुख्तसर बुखारी आ गई है ना, तो वो अच्छा। 4 4 वॉल्यूम और 9 9 वॉल्यूम रखने की जरूरत नहीं होती। मुख्तसर बुखारी सिर्फ 2 वॉल्यूम में आती है। आपके पास ऑथेंटिक कोई लिंक हो तो हमें भेजिएगा, मैं मंगाऊंगी। ठीक है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल ला यमना जारुन जारहू, ठीक है ना, कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को आई यग यगरिजा खशबहू फी जिदारिही, जिदार होती है दीवार, और खशब क्या होती है, लकड़ी होती है, ठीक है ना। हम्म। खशबहू क्या है, अपनी लकड़ी उसकी दीवार पे, यानी होता है ना जब बाज दफा कुछ मेंटेनेंस हो रही है ना, पाकिस्तान में ऐसा दीवार दीवार से मिली होती है। यहाँ पे भी ऐसा होता है, हम्म। जो अटैच घर होते हैं ना उससे होते हैं ना। मैं हम्म। तो कभी आप कोई काम करवा रहे हैं ना, तो पड़ोसी कहते हैं नहीं हमारी दीवार में होल नहीं करना, हम्म। बाद दफा लकड़ी भी लगानी पड़ती है कोई, हम्म। ठीक है ना, ऐसा पाकिस्तान में होता है। तो हम्म। दीवारें प्लस्तर कर रहे हैं तो वो लकड़ी लगा के फिर ऊपर चढ़ते हैं ना, तो फिर करते हैं। तो वो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हदीस, ला यमना जार, जार होता है पड़ोसी, जारहू अपने हम्म। पड़ोसी को, आई या गरीजा, कि वो क्या करे, नस्ब करे या अपनी लकड़ी उसकी दीवार में। चले यहीं हम्म। तक रखते हैं, सही है, फिर इंशाल्लाह बाद में पढ़ लेंगे। मुश्किल नहीं हम्म। था लेसन, और माशाल्लाह समझ भी आ गया। हम्म। अभी यहाँ पे जो आपने लगाना है ना, ये या वाला है, ता वाले भी होंगे। लाइन ना फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स प्रीसीडेड बाय लाइन नाहिया, लाइन नाहिया जी। लगाना है। और लाइन नाहिया जब लगाएंगे तो ला यजलिस अहदुकुम, बस ये ख्याल रखना है कि इसको फाइल हम्म। बनाना है। फिर हम्म। यहाँ पे इसको फाइल ही बनाना है, और ला यफ्ता हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यजूरू है तो ये क्या हो जाएगा, हम्म। ला, जब ला ला लगाएंगे यजुर। ला यजुर हो जाएगा, इसको गिरा देंगे तो ये हम्म। ला यजुर हो जाएगा। ला, हम्म। ये क्या हो जाएगा, जब इसके ऊपर ला लगाएंगे ये सुकून हो ला गया, यनम। ला यनम, यनम। 2 सुकून आएंगे तो ये अलिफ गिरेगा, ला यनम हो हम्म। जाएगा।
جیسے ننم ہو گیا تھا. پھر یہاں پہ بھی کیا ہے, یب کی بھی کیا ہے, کیا ہو جائے گا, لا یب کی, لا یب احدن فی الفصل, یا گر جائے گی نا. پھر یہاں پہ جی لا یجلس ہو جائے گا. تو یہ یہ کیا تھا, اند المریض, یعنی زائر, یہ زائر ان کی جمع ہے. زائر ہوتا ہے وزٹر, ہے نا, جی اور یہ کیا ہے, الزوار, یہ اس کی جمع ہے. جی ہاسپٹل میں ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں یا 4 بجے کے بعد کوئی نہیں وزٹر بیٹھ سکتے نا ہاسپٹل میں مریض کے بعد. جی اطلابو کا آتا, تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا, انہوں نے کیا دیا ہے, یہ پورا ایک ہی جملہ ہے یہاں تک. جی تو یدخل اور یخرجون, یہاں پہ 2 آئیں گے. یخرجون جی یہاں پر آئے گا اور یہ والا یہاں. تو لا يدخل الطلاب قاعة الامتحانی. قاعة الامتحانی کیا ہوتا ہے, ایگزامینیشن ہال. قبل الساعة السابعة, 7 بجے. 7 بجے جی سے پہلے نہیں داخل ہو سکتے. و لا یخرجون, اب اس پہ آپ نے کوئی ول نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یہ لا ہی رہے گا. وہ صرف لی کے لیے تھا کہ وہ آئے گا تو ول ہو جائے گا, اس میں کچھ نہیں ہونا. ولا یخرجو منہا قبل الساعة الثامنہ. ٹھیک ہے, جی تو اس کا نون گرائیں گے اور کر لیں. اس کے بعد یہ کیا ہے آپ کا, یسخر, لا یسخر ہو جائے گا بعدکم من بعد. لا یرفع احد صوتہ فی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے مسجد میں. اس کے بعد کیا, لا تکتب الطالبات اسماہن, یہ فائل بن جی جائے گا, یہ مفعول بن جائے گا اور یہ متعلق بن جائے گا. لا تکتب ہو جائے گا. چلیں آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے, ابھی پتہ نہیں کتنا باقی ہے. صحیح, ابھی تو یہ بھی تمارین جی آ رہی ہیں آگے. بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اللہ حافظ.